mag-aayos ka, sumengas ka ha, baka mapasipa ka, kala ko paint eh ha. Okay, ready? It's okay. Okay lang, nakakaharap. Telegraphic. Preceded with the feint. Should be preceded with the feint. Una yung feint bago yun. Feint, jab ka habang nag-aantay. Okay, good. Yan, that's it. Finger jab. Yan, oh. Hindi ko ngayon malaman. Yan, you see? That's how to do it, okay? On guard. Yan, oh. Boy. Oh. Gulangan mo siya. Hanapin mo yung weakness niya. Yan. Habang nag-iisip ka. Picture. Huwag mo sayang yung lakas mo. Pitik-pitik mo. Walang power. Setting mo na muna paano ako magpapalik. Come on. Check your distance. Come on. Say 5 to 6 parties. Pag pumasok na yung land range. Tata. Wait. Tsaka ang bagal masyadong play. Go. Last set. Ready. Stop yun. Ito mo, yung punchman, intercept ko ng reverse na cross stamp. Kita eh. No. Maluwag eh. Talubong ka sa cross stamp. Yan, diyan ka umikot. Jab, habang nag-iisip. Yan. Paabutin mo. Yan. Para kasi mo ako. Yan. O, hindi ako makalakapit ngayon. That's how to do it. Yan, sparring eh. Kita yan. Paint ka muna. Yan. Okay, laging gano'n. Alright? Yun ang maganda sa'yo. Kasi pagka ano, yan. Pasok ka. Okay, good. Pasok. Yes. Pasok. Okay, good. That's good. Ang jab yung siniside. Tama mo. Yan, very good. Elbows mo, kita kaya naiiwan mo. Jab. Pag hindi tumama, finger jab ka. Oh, almost there. Ano, nagatin ako. Oh, nagpagpadura ka na. Come on, ito na. Lalo mo ipakita kaya. Come on. Yun, kala ko na taas ah. Tingin ka sa baba, tira ka sa taas. Very good. Yan o. Atras ka. Good one.